نحمده جل في علاه ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا مولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذه الليلة المباركة، هذا المجلس المبارك وهذه الحوليات المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى كما وفقنا للحضور أن يجعلنا من أهل الحضور وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati dan muliakan para habaib dzurriyyat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan adanya mereka di tengah-tengah kita, maka kita akan mendapatkan keamanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita hormati dan muliakan pula para alim ulama, guru-guru agama, yang mana mereka adalah warasatul anbiya, pewaris daripada para nabi. Bil khusus yang kita muliakan tamu mulia kita di malam hari ini, Shahibul Fadilah Ad-Da'i Allah Al-Habib Murtada bin Abu Bakar bin Tahir. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehatul afiyah, dan dimudahkan segala urusan beliau. Begitu pula kita hormati dan muliakan guru kita selaku khadimul majlis, mudirul ma'had Nurul Mustafa, Al-Ustaz Al-Haj Nur Mahmudi. Kita doakan beliau satu keluarga mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan dikabulkan segala hajat beliau. Amin. Begitu pula kepada guru-guru yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi kita mesti mencintai kepada mereka karena mereka termasuk pejuang memperjuangkan dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa selalu istiqomah mengambil ilmu-ilmu daripada mereka. Amin. Ad-Da'i Allah Al-Habib Murtada bin Abu Bakar bin Tahir, beliau memulai nasihatnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau lanjutkan dengan membaca dua kalimat syahadat, ungkapan keyakinan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, dan ungkapan keyakinan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Kemudian beliau membaca salawat serta salam untuk Rasulullah SAW, keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita, mengumpulkan kita di malam, di waktu yang barokah ini. Dan alhamdulillah sekarang ini, dan baru saja tadi kita mengadakan hauliyah al-mubarakah, haul daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya akan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua yang berhadir terutama di majelis ini. Oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa hadir di majelis dalam acara ini. Mudah-mudahan sebagaimana Allah memberikan taufik kepada kita, mudah-mudahan kita semua mendapatkan dan dijadikan min ahlil kubur, termasuk orang-orang yang bahagia, yang beruntung, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senang mendengar nasihat dan bisa mengamalkan nasihat yang baik yang kita dengarkan. Amin ya rabbal alamin. التوفيق إقامة مثل هذه الحوليات. Di antara taufik Allah Subhanahu wa taala yaitu kita bisa mengadakan hadir di majelis haul seperti ini. إنما نستقبل فيض الله بذكر هؤلاء.
ketahuilah hanya saja kita mendapatkan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala dengan menceritakan, dengan menyebut wali-wali Allah Subhanahu wa taala. يقول مولانا جل وعلا Firman Allah Subhanahu wa taala, أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk daripada Allah, maka hendaklah dengan petunjuk mereka kita mengikutinya. فأرشدنا في هذه الآية إلى الاتباع والاقتداء بمن كانوا السبيل إلى هذا الهدى. Dari ayat ini bisa kita pahami supaya kita mengikuti orang-orang terdahulu daripada kita yang mana mereka berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang terdahulu daripada kita, ulama-ulama kita, wali-wali yang terdahulu, bagaimana langkah hidup mereka, maka ikuti mereka. وهكذا المقصد من هذه الحوليات البحث عن هداهم والاتصال بهم والاقتداء بهم والسير على منهجهم. Inilah yang dimaksud atau tujuan kita, kenapa kita hadir, kenapa kita mengadakan haul seperti ini, agar kita berada di jalan mereka, agar kita mengikuti mereka, dan agar kita punya hubungan dengan mereka. وأولياء الله والعارفون بالله كلهم دائرة واحدة. إذا أخذت النموذج واحد منهم إنما يمثل الكل. فمن ذكرتم ومن لم نذكر ومن لم تذكروا إنما كلهم على هذه الشاكلة ممن سمعتم ومما ستسمعون إن شاء الله. Ahlullah wa awliyaullah, orang-orang yang dekat kepada Allah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, hum fi dairatin wahidah. Mereka berada di suatu wilayah, mereka berada di suatu lingkaran yang sama. Siapapun yang kita ceritakan di antara mereka ataupun tidak kita ceritakan, maka sama. Misalnya kita sekarang ini mengadakan haul beberapa habaib, ulama yang kita sebutkan, hakikatnya siapapun ulama yang kita hauli, wali manapun yang kita hauli, maka hukumnya sama karena mereka berada dalam satu lingkaran. Ketika kita mengadakan haul terhadap salah seorang wali, maka kita sudah terhubung kepada wali-wali yang lain. فأساسهم يكون على العلم أولا. قبل أن يكونوا أولياء هم كانوا علماء، وقبل أن يكونوا علماء كانوا طلابا للعلم. Nah, ujar Habib kan tadi sebelumnya kita mengadakan haul ulama, haul wali-wali Allah Ta'ala, agar kita mengerti mereka, mengenal mereka, dan bisa meniru mereka. Nah, ini para aulia, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, sebelum mereka menjadi wali, dan dasar mereka kenapa mereka bisa menjadi wali, asasuhum al-ilm. Jadi fondasi utama mereka yang pertama adalah memiliki ilmu, dan seluruh wali Allah Ta'ala itu mereka ulama, mereka orang-orang yang punya ilmu, dan sebelum mereka mempunyai ilmu, mereka adalah tulabul ilm. Mereka adalah para santri-santri, para penuntut ilmu agama. إذن أول طريق وأول قدم وأول أثر لهذا الهدى أن نكون من طلاب العلم، وأن نكون من العلماء، وأن نكون محبين له. هذا أول قدم نضعه حتى نهتدي بهدي هؤلاء. Oleh karena itu, langkah pertama, cara pertama, langkah kita agar berada di jalan mereka, di jalan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, kita mesti menjadi tulabul ilm. Kita mesti rajin menuntut ilmu agama dan cinta kepada para ulama. Ini langkah pertama agar kita satu jalan dengan para ulama dan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. فهذا المثال الحبيب عبد الله بن حسين المطلب منذ أن كان في سن في سن الصبا لم يفوت لحظة إلا كلها في طلب العلم. Di antara wali Allah Subhanahu wa taala yang kita hauli pada malam hari ini itu Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Bagaimana sejarah kehidupan beliau? Beliau mulai harus tidak ada waktu yang terlewat dengan sia-sia. Seluruh waktunya diisi dengan ilmu dan ibadah kepada Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala itu mulai kapan? Mulai sejak beliau halus. إذا كل أوقاتهم حتى وقت الأكل الذي غالبا الإنسان في وقت الأكل يعني عند البطول تطير العقول إذا كانت اتجاه لا يمكن أن تفكر في علم، أنا تفكر في العلم حتى عند الأكل. كان مع أخيه الحبيب طارق أحدهم يذهب والآخر يستلم ثم تنتقل النوم وكان هذا حال من الأكل اللي ما يتجاوز يمكن 5 دقائق. فكيف حاله في بقية الأولاد؟ Coba kita lihat bagaimana Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tauhid semangat beliau dalam menuntut ilmu, bagaimana beliau memaksimalkan waktu itu tidak ada yang terbuang dengan sia-sia. Semuanya bedanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau ketika Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tauhid lagi makan, beliau lagi makan itu sambil belajar ilmu. Bagaimana caranya? Jadi Habib Abdullah bin Husain bin Tauhid ini punya saudara namanya Al-Habib Tauhid bin Husain bin Tauhid. Ini berdua beradik. Berdua beradik. Yang Saiful makan, Saiful membaca kitab. Jadi makan ini sambil mendengarkan bacaan kitab. Tuntung yang Saiful makan dan sana pulang satunya dan membaca kitab yang belum makan yang tuntung makan tadi membaca kitab. Padahal makan itu kan adalah was. Kalau kita makan pernah itu lah, sambil makan sambil dengan baca kitab. Oh ada harapan lah. Apalagi parut dan Habib lagi lapar. Itu pada tak pikir ilmu tuh Pak. Tapi kirakan makanan. Tapi kalau makan ya lapar. Mulai lapar kalau sudah berenang. Kamu jadi guru tadi lah ada makanan ya, senja, masya Allah. Nah ini bayangkan makan paling 5 menit, 10 menit kata Habib. Tapi mereka kada mau 5 menit, 10 menit terbuang sia-sia. Karena oke memang lagi makan, tapi dan sana ada yang baca kitab, bagian membaca kitab, bagian makan sehingga tidak ada waktu yang terlewatkan kecuali diisi dengan ilmu dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan fakir begitu. Ini waktu makan aja kada terbuang sia-sia, apalagi waktu yang lainnya. أوقاته كلها عزيزة. هذا الحبيب مما اشتهر به عزة الوقت عنده، حتى يقول لي أحد عنده وقت يبغى يبيعه أنا بشتري ما عندي وقتي كله الآن. في أحد عنده وقت بيبيع أنا سأشتري. لو أن الوقت يباع ويشترى لاشترى. Jadi Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tauhid ini beliau terkenal sosok wali Allah Ta'ala yang sangat memperhatikan waktu, yang kadang waktunya terbuang dengan sia-sia, meskipun 1 detik kadang mau terbuang dengan sia-sia. Bahkan beliau sering mengatakan, ujar Sidin, adakah yang mau menjual waktunya? Adakah yang bisa menjual waktunya? Kutukari ujar Sidin. Kubeli, kenapa? Karena waktuku full, kata beliau. Dibak sudah dengan ilmu ibadah, sehingga beliau terkenal wali Allah Ta'ala yang sangat perhatian kepada waktu, yang menganggap waktu ini adalah yang paling berharga. إذا أول طريق وأول قدم العلم. حتى قال أحد أهل الله إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي. Jadi kembali kita langkah pertama untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ilmu. Dengan memiliki ilmu. Sehingga ulama mengatakan seandainya tidak ada ulama maka tidak ada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali itu sebelum menjadi wali mesti memiliki ilmu dulu. Nah, kemudian ilmu diamalkan kemudian menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. ومع العلم العمل لا علم بدون العمل. إنما مقصود العلم ثمرة العلم هو العمل. Nah, kemudian tadi apa? Cara pertama, langkah pertama ini supaya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Min ahlillah wa min auliyaillah, punya ilmu. Kemudian yang kedua, langkah kedua adalah mengamalkan ilmu. Karena tujuan daripada ilmu itu yaitu mengamalkan ilmu, bukan sekadar memiliki ilmu tapi kadang diamalkan.
قريبة يعني من المستحيل أن هذا يكون في الواقع. هذا الحبيب مثلا له في اليوم 25,000 مرة ويقول لا إله إلا الله، 25,000 من الصلاة، 25,000 من يا الله يا الله. كيف ايش نظام هذا يكفي 25 ربما لو نريد على 500 ربما يعني نبهل. هذا 25 يوميا. وهناك أعمال أخرى إذا كبير الدار ومعتدل نأخذ بالصباح. إذا كان هذا 25,000 خليها 100، خليها 10 مرات في البداية. Kalau kita baca dan pelajari sejarah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Mungkin banyak yang ada percaya, masa seperti itu? Artinya rasa termasuk hal yang mustahil. Di antaranya apa? Di amalan beliau, amalan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, dalam satu hari beliau membaca zikir la ilaha illallah 25.000 kali. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 25.000 kali. Kemudian membaca zikir ya Allah ya Allah ya Allah 25.000 kali. Kira-kira ini masuk akal apa? Sulit diterima kan? Ya kalau memandang diri kita sulit menerima ini. Nah, ini yang ingin kita contoh. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala ini beberapa zikir, belum lagi zikir yang lain, belum lagi ibadah yang lain. Makanya beliau terkenal apa? Wali yang sangat menjaga kepada waktu. Nah, kita mungkin tidak bisa seperti mereka 25.000 kali, 25.000 kali. Nah, paling kadang ujar Habib 1.000 misalnya. 1.000 banyak atau sedikit? Sholawat, zikir, la ilaha illallah 1.000 kali sehari banyak atau sedikit? Sedikit kan? Nah, banyak kan? Namun banyaknya Habib kurangi jadi 500. 500 banyak atau sedikit? Sedikit kok, malaskan lah, ya kan sedikit lah. Nah, jadi 500 kali sholawat, 500 kali ya Allah, 500 kali la ilaha illallah. Namun merasa kebanyakan juga, maka jangan 100. Karena kalau 100, 10. Kenapa 10? Rafi kira-kira. Matilah kalau lagi 10. Oh, itu minimal benar sudah. Ini paling sedikit benar. Nah, maksud kita apa nih? Kita lihat bagaimana ibadah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir haul ini mudah-mudahan bisa mencontoh mereka. Kada kau sempurna, paling ada sebagian kita ambil. أما القرآن تحدث على حرج ومع القرآن في قرني تركت فيكم ما لم تمسكوا به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وحده. فهذا الكتاب مع هؤلاء الأحباب لا يفترق له فقط 10 أجزاء في صلاة الليل. صلاة الليل بدون القراءة الأخرى. كيف هذا؟ 10 أجزاء كل يوم و8 أجزاء في صلاة الضحى. نتكلم عن الصلاة، ما نتكلم عن آخر من الصلاة. شوف 10 أجزاء بالليل في صلاة الوتر. هذا 10 أجزاء كل ليلة و8 أجزاء كل يوم في صلاة الليل. 18 جزء يوميا. هذا فقط هذا حق الصلاة. خارج الصلاة ما دخلنا في بلد. لا شيء. Dan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini beliau selalu dengan Al-Quran. Tadi yang kita sebutkan 25.000 kali la ilaha illallah ya Allah sallallahu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditambah lagi wa ma'al Quran fil. Ini Habib ini selalu bersama dengan Al-Quran, sehingga disebutkan beliau sembahyang witir, sembahyang malam itu 10 juz. Sembahyang witir 10 juz, ditambah lagi sembahyang duha 8 juz Al-Quran. Berapa? 10 tambah 8? 18. Itu dalam sembahyang. Itu ketika sholat. Belum lagi kita bicara bagaimana beliau di luar sholat bacaan Al-Qurannya. Nah, ini di antara keutamaan Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai disebutkan dalam hadis, itu keluarga Nabi itu tidak akan pernah bisa dengan yang namanya Al-Quran. هذا ليس
ساعة للقراءة المعتدلة، ربع ساعة للقراءة العاجلة، تقلل ربع ساعة لكل جزء. فلو قلنا ربع ساعة لكل جزء 10 إلى 3 كاملة، ساعتين ونصف بس. لو قلنا بربع ساعة الجزء من ربع ساعة، ساعتين ونصف، ساعتين ونصف. الواحد لما نجلس قدام التلفاز، قدام الايباد وقدام الانترنت ساعات اكثر من هذه الساعات، دون ملل، دون كلل، دون ان نحس بجوع. هؤلاء هكذا حالهم مع القرآن مثل حالنا مع الجوال. Nah, Habib, mungkin tadi kan bacaan Quran 18 juz, zikir la ilaha illallah, ya Allah, salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sangat banyak dalam pandangan kita. Sangat banyak. Mungkin sebagian ada yang tidak percaya. Jadi Habib, sebenarnya itu hal yang sangat mungkin, lebih daripada itu pun bisa. Pertama, karena bantuan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberkahi waktu mereka. Ini bayangkan, ini kita sekarang membahas tentang bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran itu kata Habib, standarnya bacaan santai, laju bandar kada, lambat bandar kada, itu 1 juz 30 menit. Itu kalau lancar bandar, sudah lancar bandar bacaan Al-Quran, itu 1 juz bisa 15 menit. Nah, namunnya seperti kalau 15 menit, 1 juz, 1 jam berapa? Berapa juz berapa? 4 juz kan? 4 juz. Kalau 2 jam 8, 2 jam setengah 10 juz. 2 jam setengah. Kalau dia nonton film, nonton Piala Dunia, ya, nonton kan? Itu berapa jam dia nonton? Kada terasa lagi asyik nonton film, ini parut kada merasa lagi apa asik. Atau ini megang HP, pencetan non siapa kada tahu juga. Tahan berjam-jam dah. Nah, tapi ini kenapa dengan Al-Quran yang sebenarnya bisa 2 jam setengah bisa membaca Al-Quran 10 juz. Ini apa namanya pertanyaan kepada kita. Sebenarnya semangat kita itu kemana arahnya? Jadi kalau kita memang pengen mau itu seperti wali-wali Allah Subhanahu wa taala, amanahnya maka akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. إذا كانت ساعاتهم كلها مملوءة بطاعة الله، هؤلاء محفوظون من المعصية. هذا يقول إنه محفوظون، يقول محفوظون. كيف؟ أصلا ما في مجال للمعصية، لأنه كله في طاعة. Ini kalau mereka wali-wali Allah Subhanahu wa taala waktunya full, tiba diisi dengan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka sedikit pun kada menggawi maksiat. Kenapa? Karena sudah adanya kurang, jangan ada waktu lagi ditambah dengan ibadah. Jadi ketika kepikiran hendak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka disebut dengan mahfuzun. Mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada melakukan maksiat. Memang tidak dikatakan maksud seperti para nabi, para malaikat, tidak, tapi mereka mahfuz, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. ذلك يتحدث عن هذا بعض الناس يقول منذ أن وعيت، منذ أن بلغت، ما فعلت مكروه ولا فعلت مكروه، ما هل حتى الآن، ما هل فضلا عن فعله، عن الفعل، ما هممت بمكروه. إذا كان هذا في مكروه من باب أولى الحرام، ألا حتى المكروه ما هم به ولا يخطر على باله، فضلا عن أن يفعل المكروه، فضلا عن أن يفعل الحرام. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini wali-wali Allah Subhanahu wa taala seperti Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Mungkinlah yang akan kita sampaikan ini rasa kada masuk akal. Mungkin ada yang mengingkari. Ini beliau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Beliau mengatakan, semenjak aku balik, semenjak mulai aku balik, tidak terlintas dalam hati dan pikiranku, tidak pernah terlintas dalam hati dan pikiranku untuk menggawi yang makruh. Jangankan menggawi yang makruh, apalagi yang haram. Terlintas di dalam hati pun kada pernah.
bayangkan ini wali-wali Allah Ta'ala. Umum kita ini yang ya Allah, hati kita. Mereka terlintas saja tidak pernah, apalagi menggaui yang makruh, apalagi menggaui yang haram. ثم التواضع عمل تواضع وإخلاص لله جل وعلا. Yang pertama dari apa nih? Langkah-langkah supaya menjadi wali Allah Ta'ala. Yang pertama ilmu. Kemudian setelah ilmu mengamalkan lawan ilmu. Yang ketiga at-tawadhu, rendah hati. Tapi rendah hati ini memandang diri ini tidak memiliki apa. Kemudian ikhlas. Mereka menuntut ilmu, mereka beramal, ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. أما في التواضع فمدرسة. أخوه الحبيب طه أكبر منه شوية، أكبر منه ب7 سنوات في نفس السن، لكن يعامل أخوه كمعاملة الابن لمعامل والده، فكان ما يتقدم عليه في السير. إذا يمشون مرة في اليوم يمشون، أو مرة ولا مرتين، لكنه يكون دائما خلفه. إذا دخل في بيت ما يعتدي على سقف أخوه الحبيب طه في تحته أدب. إذا أراد أن يخرج لا يستقبله بظهره، ولكن يرجع قهقرا الوراء. هذه مدرسة. كيف نحن اليوم نتعلم؟ إذا بغينا ولاية يعني ممكن سيروب نشربه ولا حبة بنادول ولا شيء من هذا. عمل وراء إخلاص لله جل وعلا. Di antara yang menunjukkan tawadhu'nya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, beliau punya saudara yang bernama Al-Habib Thahir bin Husain bin Thahir, yang mana perbedaan umur itu tidak terlalu jauh, yaitu 7 tahun bedanya. 7 tahun. Tapi Habib Abdullah bin Husain bin Thahir bersikap kepada kakak beliau Al-Habib Thahir bin Husain bin Thahir, memperlakukannya seperti orang tua. Sehingga ini Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ada wali Sirin bin Amr berjalan berdua, dan mereka sering berjalan berdua. Tiap hari berjalan karena dulu tidak ada kendaraan. Nah, kalau berjalan itu pasti di belakang Habib Abdullah bin Husain bin Thahir membalak kakak itu berjalan ke rumah. Kemudian kalau sampai ke rumah itu kadang mau Habib Abdullah bin Husain bin Thahir di atas lantai 2, sedangkan kakak beliau di lantai dasar 2. Mesti kakak beliau di atas. Nah, ini di antara tawadhu'nya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Nah, jadi jangan ini wali itu sekadar kada gampang jadi wali itu. Jadi wali itu kada gampang, bukan seperti kata Habib mau jadi wali dan minum bajunya, minum obat Panadol. Jadi wali ada, atau minum sirup, atau minum jus jadi wali ada. Perlu usaha dari ilmu, amal, ikhlas, wara', khauf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tawadhu, sifat rendah hati. وهذا ما في رياء، ما في تكبر. يقول يا ربي ما معنى عمل مع كل الأعمال هذه اللي سمعته وغيرها اللي ما سمعته. يا ربي ما معنى عمل وكسبنا كله زلل، كل ما كل ذنوب، ما عندي شيء طاعات، ما يرى أصلا، ما يرى أعماله. يقول يا ربي ما معنى عمل وكسبنا كله زلل، لكن لمن فيك عمل تحيي العظام. قمة الإخلاص لله جل وعلا. ما هو يوم واحد تصدق يقول أنا تصدق بكذا كذا كذا، ولا اكتبوا أنا صدقت فلان، ولا اكتبوا هذا المسجد بنى فلان، أنا نفقت فلان. ما عندي شيء يقول، لأنه حقيقة الحقيقة إنه كله من الله وإلى الله. أنت جيت الآن الدنيا ما عندك علم، ما عندك هداية، هو الذي هداك، وهو الذي أغناك، وهو الذي وفقك، وهو الذي أعطاك. هم ينظرون هكذا إنه ما في معهم شيء، كله من الله وإلى الله جل وعلا. يا ربي ما معنى عمل وكسبنا كله زلل، لكن إحنا فقط نرجو، لكن نرجو ذا الجلال يا والد فاطمة ابن حسن
الخاتمة كله رجاء في الله وإلا ما ينظرون إلينا أبدا. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan mereka ini seperti Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir itu beramal itu betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun tidak ada riya supaya dipuji orang, supaya orang katuju lalu semuanya lillah karena Allah Subhanahu wa taala, dan sedikit pun beliau saking banyak amalnya, sedikit pun di dalam hati tidak ada merasa hebat, tidak sombong beliau, sedikit pun tidak ada buktinya. Beliau mengatakan, ya Rabbi ma ma'na amal wa kasbuna kullu zalal, kata beliau. Ya Allah, wahai Tuhanku, ma ma'na, sedikit pun ulun tidak punya amal kebaikan. Padahal apa? Kita dengar tadi sebelumnya bagaimana zikirnya, bagaimana sholawatnya, bagaimana bacaan Al-Qur'annya. Meskipun seperti itu, beliau sedikit pun tidak memandang kepada amal beliau, dan beliau mengatakan, ya Rabbi ma ma'na amal, ya Allah, wahai Tuhanku, sedikit pun ulun ini tidak amal kebaikan, wa kasbuna kullu zalal. Yang ulun gawi ya Allah semuanya adalah dosa dan kesalahan. Bayangkan, padahal sedikit pun tidak ada melakukan dosa. Ini wa kasbuna kullu zalal, yang ulun gawi ya Allah semuanya adalah dosa dan kesalahan. Ini hakikat. Mereka betul-betul mengatakan ini karena mereka punya pandangan minallah wa ilallah. Karena mereka memandang semuanya, jangankan amal mereka, diri mereka aja, mereka memandang dulu aku tidak ada, lalu dijadikan Allah Ta'ala, Allah yang memberiku segalanya, kemudian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mengakui sedikit pun diri mereka tidak punya amal kebaikan, dan mereka selalu merasa salah, merasa banyak dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lakin lana fika amal, mereka mengatakan, tapi ya Allah, yang kami ini kadang mengandalkan kami ya Allah, lakin lana fika amal, kami berharap kepada kebaikan-Mu ya Allah. Jadi mereka itu yang mereka andalkan adalah kebaikan Allah Subhanahu wa taala, bukan amal mereka. Sedikit pun mereka tidak pernah memandang amal, dan mereka katakan kami tidak memiliki amal, dan amal kami yang kami lakukan adalah salah dan dosa semua. كان كثير الاستغفار اتباعا لجده المختار، كثير التوبة من جدة التوبة. احنا لقينا واحد توب يبقى توب من ايش؟ وهذا يتوب من ايش؟ يا سميع الدعاء من دعواته، يا سميع الدعاء نسألك توبة صحيحة قبل كشف الغطاء بين الملأ والفضيحة. هكذا من دعواته اللي مشهور عنه، يا سميع الدعاء نسألك توبة صحيحة قبل كشف الغطاء بين الملأ والفضيحة. Dan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, beliau sangat banyak membaca istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kakek beliau yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sedikit pun tidak ada dosa dan kesalahan, tapi kalau kita teliti hadis-hadis itu banyak beliau istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah pula Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, banyak amalan baiknya, tapi beliau selalu merasa berdosa, dan beliau memperbanyak taubat, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam ucapan beliau yang masyhur, yang terkenal, beliau mengatakan, يا سميع الدعاء، wahai Zat yang mendengar segala doa, نسألك توبة صحيحة kami minta kepadamu, jadikanlah kami orang-orang yang betul-betul bertobat kepadamu قبل كشف الغطاء بين الملأ والفضيحة. sebelum tutupan dibuka Allah Subhanahu wa taala, yang mana jikalau tirai dibuka Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan membuat kami malu ya Allah. Jadi jangan buka ya Allah kekurangan kami, jangan buka aib kami ya Allah, tapi jadikanlah kami orang-orang yang bertaubat. أستاذ محمود استمر ولا خلص وقت؟ أنا أخاف أطيل على الناس. يقين. عموما نحن لو جلسنا نسرد مناقبه، ليس للفرد، ليس للتسلي، وإنما للاتباع لرأي
واحد من عندنا ما جيت للحبيب محمد بن حسين الحبشي والد الحبيب علي بن محمد الحبشي وتلميذ الحبيب عبد الله بن حسين الطاهر، ما جي إلى والدة الحبيب علي بن محمد الحبشي حبابة علوية بنت الجفري، ما جينا عن علي الحبيب علي بن محمد الحبشي، ما جينا، ما أستطيع كم سنقول وكم، لكن يكفي شيء من هذا الأمور إنها تردنا إلى الطريق الصحيح. أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي. Jadi Jan Habib haruskah atau sadang maksudnya? Tapi kalau ketawa ini sadang aja kok nggak jelas. Paham ya. Jadi kalau kita ceritakan dengan beliau kita holi malam ini kan Habib Ali Al-Habsyi, belum lagi abah beliau Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Jadi kalau kita ceritakan masih panjang ceritanya, masih yang lebih luar biasa tentang mereka wali-wali Allah Ta'ala itu masih banyak. Dan kita ingin sebenarnya menceritakan, memang ingin menceritakan supaya kita bisa lebih banyak mencontoh kepada mereka. Tapi ringkasnya kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir punya murid Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, abahnya Habib Ali. Kan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Nah ini salah satu murid daripada Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Nah ini Habib Ali. Habib Ali pun sempat berguru kepada Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Belum lagi kalau kita ceritakan tentang waliyatullah, wali perempuan itu abahnya Habib, mamanya Habib Ali Khubabah Alawiyah Al-Jufri. Nah ini kalau kita ceritakan tentang Habib panjang banget kisahnya. Nah, cuma mungkin sebagian yang belum ceritakan tentang pada tuan beliau Habib Abdullah bin Husain bin Tahir tidak lain tidak bukan tujuannya agar menjadikan kita kembali ke jalan wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, ulaika alladziina hadahumullah, mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk daripada Allah, fabihudahu muqtadih, maka ikutilah jalan yang mereka tempuh. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh mereka. Amin. ومن مناقبه أنه كان يتصل بكل فرد، كل فرد يتصل. يمكن الآن مثلا بعض الناس ما يتوضأ حتى لكل فرد، إذا جاء صلاة الظهر يقوم إلى صلاة العصر أو جاء صلاة المغرب يقوم إلى صلاة العشاء، لا، يتصل بكل فرد يرى أنه هذا فيه من تجديد النشاط بالطاعة، فيه من تجديد الهمة، فيه من طرد الشيطان، طرد الوساوس، فكان يتصل لكل فرد من الفروض 5 مرات في اليوم اغتسال ووضوء. Dan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir beliau setiap kali hendak sembahyang beliau mandi. Hendak sembahyang fardu berapa kali sehari? 5 kali. Berarti berapa kali sehari mandi? 5 kali. Kemudian berapa kali? Dari hendak sini mandi lah. Nah, ini kenapa tujuan beliau? Tujuan beliau supaya semangat ada alasnya kan habis mandi itu juga. Jadi ibadahnya memang semangat kalau mau lihat. Ada kita punya Habib wudu ini dijaga doang. Ini wudu sudah Tuhan pakai apa caranya sekali jangan batal. Bukan menjaga suci karena sekali jangan wudu lagi. Nah wudu zuhur lawan asar. Karena asar lawan maghrib lawan bisa dijaga dulu. Kenapa? Karena koler dan lainnya. Apalagi musim hujan ini dingin kan. Makanya ibadahnya ya kita malas. Nah, tapi ini Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini supaya apa? Setan itu kalau mengganggu, segera tetap semangat. Setiap kali hendak sembahyang fardu, sembahyang wajib, beliau mandi. La ilaha illallah. لذلك ما كان يعهد أنه صلى منفرد حتى ليلة وفاته مع التعب مع المرض مع البدن، صلى جماعة بأحد أبنائه في بيته. شوف بركة العمر، بركة الطاعة كيف حتى ليلة الوفاة ما ضيع جماعة، يعني كما ضيع جماعة والعياذ بالله يقدر يدركهم صلوات. شوف الولاية عمل ما هو كلام. Dan beliau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir
beliau selalu menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah. Bahkan di malam wafatnya beliau masih sempat sembahyang berjamaah. Namun kita jadi pun kita repot. Ada garing aja, ada berjamaah. Yang lebih parah itu jangan garing, ada sembahyang. Punya garing itu sudah orang lagi sahabat sudah. Menggaring, jangankan sembahyang berjamaah, amun sembahyangnya garing. Alhamdulillah banget. Ini Habib Abdullah bin Husain bin Thahir di malam wafatnya beliau sebelum meninggal dunia beliau masih sempat sembahyang berjamaah. ذلك حفظوا أوامر الله فحفظه الله سبحانه وتعالى في حياته بل وفي برزخه. يحكى عن هذا الحبيب أنه بعد 11 سنة من وفاته توفى ابنه الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله أكبر أولاده، فلما حفظوا لابنه بجانبه عندما وصلوا إلى نهاية القبر خلاص جاهز إلا ويسقط الحاجز ما بين هذا القبر والقبر الجديد، فقاموا الحاجز سقط مرة أخرى ومن مات هكذا، حتى أن الحفار أخذ بيد الحبيب عبد الله بن حسين الطاهر وقبلها وجدها كأنها وضعت 11 سنة ما في تغير، ما أكلتها الأرض، لم يكن هناك رائحة، كأنها يعني موضوعة في الحال. لماذا هذا الحفظ؟ لأنهم حفظوا الله فحفظه الله. يا غلام احفظ الله يحفظك أنت. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi seperti ini wali-wali Allah Ta'ala, seperti Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, beliau sangat menjaga perintah Allah Ta'ala. Perintah Allah, perintah Nabi betul-betul dilaksanakan. Larangan betul-betul dijauhi, jangankan melakukan, terlintas di dalam hati pun tidak pernah. Sehingga mereka, karena mereka menjaga agama, menjaga amaliyahnya, mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di dunia dijaga Allah, dan ketika di akhirat dijaga Allah. Bahkan ketika beliau sudah meninggal dunia 11 tahun. Jadi wafat beliau 11 tahun berlalu, meninggal anak tertua beliau Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Husain bin Thahir. Kemudian anak beliau Habib Abdurrahman ini hendak dikubur di samping Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Digali. Ternyata ini yang hajiz, pembatas namanya behigaan. Akhirnya kuburan ini runtuh, itu artinya tanahnya runtuh. Kemudian yang tukang gali kubur dibaiki pula, runtuh lagi, dibaiki pula. Itu sampai yang tukang gali kubur itu sampai itu menemukan tangan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Diciumnya langsung belum balik cium. 11 tahun meninggal, tapi sedikit pun tidak berubah jasad Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Tidak berubah. Seperti jenazah yang baru diletakkan. Padahal sudah 11 tahun sudah. Nah, maka ini menunjukkan barang siapa yang ketika hidup di dunia menjaga hukum-hukum Allah, perintah Allah Ta'ala dijaga, diamalkan, larangannya dijauhi, maka dunia, alam barzakh sampai akhirat kelak dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah yahfazka. Jagalah hukum Allah, maka Allah pasti akan menjagamu. يقول أنا الحبيب علي بن محمد الحبشي أدركه 11 سنة أدرك من حياة الحبيب. يقول هذا ولد حسين كله شبيه النبي، إن جلس إن قام إن تكلم كله محتاج كأنك ترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 11 سنة. Jadi Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi ini sempat berjumpa masa hidup Habib Abdullah bin Husain bin Thahir 11 tahun. 11 tahun. Jadi ketika meninggal Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, umur Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi Sahibul Maulid umur beliau 11 tahun. Itu meninggal Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Dan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi, beliau mengatakan, ini anak-anaknya Habib Abdullah bin Husain
Husain bin Thaher semuanya mirip dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama dari apa? Dari amalan akhlak. Kalau hendak melihat akhlak, amaliyah sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka lihatlah anak-anak daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thaher ini dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi. بل يقول علي بن محمد الحسين الحبشي قال كان يقول السادة الحبيب عبد الله بن حسين الطاهر ما يظنون انهم في الدنيا، هم يظنون انهم في الجنه، يظنهم في الاخره، قال ما عرفوا انهم في الدنيا الا عندما توفى الحبيب عبد الله بن حسين الطاهر. Jadi luar biasanya Habib Abdullah bin Husain bin Thaher ini. Jadi para pecinta beliau, murid-murid beliau, orang-orang yang sering berkumpul dengan beliau, mereka itu kada sadar bahwasanya mereka itu hidup di dunia. Perasa mereka itu mereka hidup di dalam surga. Jadi ketika Habib Abdullah bin Husain bin Thaher ini masih hidup, berkumpul dengan para pecinta beliau, murid-murid beliau, keluarga beliau, semuanya mereka itu berkumpul dengan Habib Abdullah bin Husain bin Thaher, itu rasa di surga. Dan mereka itu ada sadar bahwasanya mereka itu hidup di dunia. Imbah Habib Abdullah bin Husain bin Thaher meninggal dunia, hanya sadar kita ini di dunia. Dikira mereka apa di surga berkat siapa? Berkat adanya Habib Abdullah bin Husain bin Thaher. فالحاصل انه في العقوبه حتى يقول الحبيب ابو بكر بن عبد الله العطاس شيخ الحبيب علي بن محمد الحبشي يقول لو ان فضل الفقيه على عبد الله بن حسين بن طاهر سيدنا فقيه درجه كبيره، يقول لو ان فضل الفقيه المقدم على عبد الله بن حسين بن طاهر ما بيرضى الفقيه، ما بيرضى الفقيه المقدم بتقديم الفقيه على حبيب عبد الله بن حسين بن طاهر. Jadi Al-Habib Abu Bakar Ibn Abdullah Al-Attas ini Syekh Murabi Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi. Jadi guru murabinya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi adalah Habib Abu Bakar Ibn Abdullah Al-Attas bin Khairul. Nah, beliau mengatakan seandainya kata beliau, kami ini boleh artinya membandingkan siapa yang lebih utama, Sayyidina Faqih Muqaddamkah atau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thaher. Ini seandainya boleh, maka kata beliau jawabannya apa? Jawaban ini kata beliau daripada Faqih Muqaddam, ini Sayyidina Faqih Muqaddam yang luar biasa beliau. Darajat aliyah Allah Subhanahu wa taala, punya derajat yang tinggi, besar kedudukan yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kata beliau, kata Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, gurunya daripada Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi, adanya kami ingin membandingkan antara Sayyidina Faqih Muqaddam dengan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thaher, maka Sayyidina Faqih Muqaddam sendiri beliau tidak ridho kalau beliau dikatakan lebih unggul daripada Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thaher. Ibaratnya apa? Ujar Sayyidina Faqih Muqaddam untuk Habib Abdullah bin Husain bin Thaher itu lebih afdal daripada. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بجميعهم وينفعنا ببركتهم بحرمتهم ويهدنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتنين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا راحم المساكين أنجز لنا رحمة من عندك يسعد بها في الدنيا والآخرة. اللهم انظر إليها إلى هذا الجبل نظرة تزيل العلم عنا وفيها الهنا منا وكل الهنا نرضى في كل حين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع لنا ولكم الدرجات في اليوم يقضي لنا ولكم الحاجات، يصلح لنا أحوالنا كلها الدينية والدنيوية الظاهرة والخفية بجاه سيد البرية، يعطي كل منا ومنكم سؤله على ما يرضى الله ورسوله، والمولى سبحانه وتعالى يدخل أعمالنا ونياتنا ومقاصدنا بأعمال وإياك ومقاصد الصلف الصالحين، يمدنا بمددهم بأنوارهم بعلومهم بأسرارهم مع كمال العافيات الظاهرات والباطنات في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.